Well, good morning mga Batman. Ready na. Program mo sa ano yung barangay ni Batcap Lando Obiso. Si Bat Jairus. Amo ni barangay ni Batcap po. Grabe. Green jud ang pandrino, green. May gym mo. Kawan po tinawagpuan ba? Siyentuli. Ganda ta. Bako na yung mga Bauer. The Master Mauer. Master Shinso. Dito ba Shinso man sada natay Shinson? Shinso mo to punuan dito. Triman. Namin dire sulod sa barangay ni Batcap Lando Obiso. Adre mga staff ni Batcap mo, mga staff. Kali, maliga rin baboy niya. Kasi mali. Kila per kilo bat? 400 no? 400, bravo. 400 first class. Wait, gawa tambok. Kuhan kayo, gamel. Di pisal kita tambok. Ha? Kisa may order. Nari. Tawagin na yung si Kuhan. Si Bat Janjan, Willie Janjan. Pacquiao, 18K lang. 18K Pacquiao. Pila kilo to? Pila kilo to ba? Kung gusto mo pala 70 kilos, 70? Bolto. 70, 80 kilos ha? 20 to 80 kilos. To work harmoniously for the benefit of our school and children. We humbly ask your guidance for the upcoming school year 2025-2026. We claim that we will be victorious because you alone is a victorious God. All this we pray in Jesus' name, amen. You may now take your seats. And to welcome us this morning, may I call our Master Teacher 1, Ma'am Claricel A. Serna. Another certificate of appreciation is awarded to Samal Active Mountaineers Alliance. Any representative from the group? We have, nagod siya, June 9 yun yung magsugod si Gagawan, 113, nagod na sila. And another certificate of appreciation is awarded to Sumo Igapul Survival Mountaineering Club. Any representative from the group? Okay, another certificate of appreciation is awarded to barangay officials. All barangay officials. So, mga faculty and staff, ma'am, sirs, parents, let's go! And sign our commitment wall. Mga kagawa barangay officials, tanan yun ni, who are present at this moment, to please sign our commitment. Dili lang mo maglinya. Linya lang po sa... Oy, nag-picture from the faculty. Okay na, ay. Yung naggamay-gamay lang po na inyong pandala, ma'am. Kitagan sa ka, ma'am. Kidding aside. Ang bakit sa'yo mag-closing remarks? Si Mama Ricar. Mama Ricar, ikaw daw mag-closing remarks. Alin mo? Mga council of women, dali mo mga parents, come here. Mga parents, side lang mani. Ay mo, kabala ka, diligid mo si tawag ani. Dili man mo si tawag makulong kung mupirma mo. Also, the other members from the Batman group. Sir, pwede ka ayo mo to commit as you are rendering your service. So lahat po ng today, please come up here on stage to sign the commitment wall. Lahat po to, lahat ay kahadlok, hiligid mo, makasuhan na ninyo. Lahat po, lahat. Faculty and staff, mga ma'am, hindi mo pirma
Parents sa baba, member ng ating Council of Women. Come here, mga moms. Kumana nga po mga barangay officials, nakapirma na naman. Okay, parents. Grabe eh. 500 ang kwan niya. Ang oras ani 500. Grabe eh. Inita. Sindihan ba? Ini oh, nangilit pati si Batcap oh, nangilit atong barangay kapitan oh. Ito ang tularan dapat. Nah. Prepare pa ni bat din ang mower. Ini prepare dari para tubig. Ang tubig. Tama ba? Hindi. Mali, baliktad siya. Parang mo na dyan, parang ginawa. Ang pintura para sa school. Pintura. Eh. Bakso din. Bat Kine, Bat Gudin, Bat Jairos, Bat Romulo, Bat Janjan. Ano, lihat itong mga Batman wave, sabi na si Bat Gudin, Bat Rakin, Bat Kini, Bat Baloy. Wala si Bat mali big boss sa Samal, ang caretaker sa Island Garden City of Samal. No other one but in the buhay akong mga urban. Yukasan na oh. Pacquiao yun ba? Yukasan yun.
Dili na po sa Pika side. Molyo, kawa na kayo. Walang gikuan tanan no. Walang gitira tanan, molyo. Dili na Pika sa pod. Wala na Pika, gawin na lang. Kumana jud. Ora, dihan ko ni mga